प्रेरणादायिनी भारत माता सृष्टि एकाक्षर परब्रह्म शुभ अतिथि अभ्यागत वृंद निवेदन करुछि दीप प्रज्वलन करी देवता रत्न सिंहासन निद्रा जाऊले चका आखिरू लुह झरुला जार चाली पद्म फुटुला मर्त्य पारिजात फुटुला एवं अदिन मड़ा बहुला गायन्ति जोगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सुबर्णपुर अधिष्ठात्री मां सुरेश्वरी एवं उत्कल आराध्य प्रभु श्री जगन्नाथ पदारविंदे कोटि कोटि दंडवत तथा नमन। आज पवित्र दिवस सुबेला आम कुशल उच्च विद्यालय प्रांगण में उपस्थित थिबा समस्त मान्यगण्य अतिथि मानकर आम पूर्व परिचय पाई पारिचे
पाई सारे आम औपचारिक दृष्टि से महामान्य मान परिचय रखा आम जाना जे आमर आजिकल सभार जो मैंने अतिथि आसन आसीन से महामान्य सुंदर वचन मधुर आहा कि सुंदर वचन मधुर हस हस मुख बहु सुंदर भाई बोली से हूँ आदरी नियंती भाई बोली से हूँ आदरी नियंती जो देखिले दुख बुझंती से अटंती अतिरिक्त जिलापाल आम से अटंती अतिरिक्त जिलापाल आम श्रीजुक्त राजेंद्र माझी अटे तांकरी नाम श्रीजुक्त राजेंद्र माझी अटे तांकरी नाम परिचय रखी एबे जो मुख्यंकर परिचय रखी एबे जो मुख्यंकर से महामान्य अटंती प्रिय सभींकर सर्वकर्मे हंती उपस्थित सर्वकर्मे हंती उपस्थित अतिरिक्त जिलापाल तांको दायित्व श्रीमती अंजलिना प्रधान नाम तांकरी श्रीमती अंजलिना प्रधान नाम तांकरी कविता कुसुमे स्वागत मथा नत करी कविता कुसुमे स्वागत मथा नत करी कला संस्कृति को आगे बारे छंटी जो महामान्या कला संस्कृति को आगे बारे छंटी जो महामान्या आहा कि सुंदर वचन तांकर नामटी अटे जमुना आहा कि सुंदर परिचय मुख्य वक्ता से प्रिय सभी करी मुख्य वक्ता से प्रिय सभी करी कविता साहित्य सेहुलीपुर नाम तांकर अटे कवि सुदाम नाम तांकर अटे कवि सुदाम स्वागत करुश्री घोषणासम उल्लेखित प्रणाम पुणी थे समस्त विज्ञ सूर्य ज्ञानी गुरुजन मंडली विभिन्न कर्मचारी वृंद तथा विद्यालय गुरुजी गुरुमा तथा आदरणीय भाई भौणी एवं प्रिंस इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया समस्त बंधु मान सुस्वागत एवं अभिनंदन करुछि से आउटलेट जे कि निजर निष्ठा पर उद्यम पराकाष्ठा एवं परिश्रम बेले निजे महियान होबा सहित आम मानक आगत नै छथि एवं आम अनुष्ठान जदि जिल्लार कोण अनुकोण रे आज जदि सुपरिचित अछि तांकर मार्गदर्शन प्रेरणा पाए तो से आउटलेट होती से हेले आम विद्यालय आम समस्त प्रिय अति आदरणीय आम विद्यालय प्रधान आचार्य श्रीयुक्त परम नायक गुरुजी महोदय को मध्य आज पानी शुभ अवसर अनेक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करूँ वर्तमान जो जिला अतिरिक्त जिलापाल श्रीयुक्त राजेंद्र माझी अतिरिक्त जिलापाल मैडम श्रीमती अंजलिना प्रधान सहित आम सहित उपस्थित अच्छा मुख्य वक्ता हिसाब से सुदाम नायक सहित कौशल आवासिक उच्च विद्यालय मुख्य गुरुजी आज श्री चैतन्यकर जयंती स्वागत जनाऊँ अभिनंदन जनाऊँ सहित मो सम्मुखें बसी समस्त छात्र छात्री गुरुजी गुरुमा सहित समस्त कर्मचारी आठारे आम सहित उपस्थित अच्छा वरिष्ठ नागरिक महाराणा सहित एठारे आमर डीसीसी मेंबर मध्य उपस्थित अच्छा मो समस्त को आजिकार पुण्य पुण्य मार्जार केसरी सुवर्णाख्या पुरी पुण्य पुण्य चित्रोत्पला नदी
କପିଳ ମହର୍ଷିଙ୍କ ବିରଚିତ କପିଳ ସଂହିତାର ଏହି ପଂକ୍ତିରୁ ଆମେ ସୂଚନା ପାଉ ଯେ କୋଶଳ ମାଟିରେ 3ଗୋଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ମାର୍ଜାର କେଶରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନୃସିଂହନାଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଚିତ୍ରକଳା ନଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାନଦୀ। ଏହି 3ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅତୀତରେ ଧାରଣ କରିଥିଲା ସେ ହେଉଛି କୋଶଳ ଏବଂ ସେହି କୋଶଳ ରାଜ୍ୟର ସୁନାମଧନ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ତେବେ ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେମିତି ଦୋଳିଗୀତ ଶୋଭା ପାଏନା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କବି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସମାରୋହରେ এই ବର୍ଷିଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ବିନା ଏ ପୁସ୍ତକ ଲେଖକ ମୁଁ ଏବଂ ଏଇଟା ଆଉ ସନ୍ତୁର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ରସେନ ପସାୟ ଯୁଗ୍ମ ଭାବରେ ଏଇଟା ଲେଖିଛୁ। ଆଉ ଏହି ପୁସ୍ତକ 2008 ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନଯୁଗ ପବ୍ଲିକେସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏଇଠି ମୁଁ 183 ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସୋନପୁର ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା ଦେବାନ ଥିଲେ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସୌଜନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। କଥାରେ କୁହାଯାଇଛି ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ସ୍ୱଦେଶୀ ପୂଜ୍ୟତେ ରାଜା ବିଦ୍ୱାନ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜ୍ୟତେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଜସ୍ୱିନୀ ଅଭିଭାଷଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଏବଂ ଜୟଦେବଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଜଣା ତଥ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ନିହାତି ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଗତ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଏହି ଜୀବନୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆଜିକାର ମୁଖ୍ୟ ଆସନରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ସାର୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଆଜିକାର ଏହି ଶୁଭ ବେଳାରେ ସେ କିଛି ଅଭିଭାଷଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ହେବେ। ମାନନୀୟ ମାଝୀ ସାର୍ ମହୋଦୟ। ଆମର ସୁଦାମ ନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ମହାମାନ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲାର ଆଗେଇ ଥାଏ। ତ ସେ ମହାମାନ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମାଜ ସେବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ସବୁବେଳେ ସେ ତତ୍ପର ରୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ସାର୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଜିକାର ଏହି ଶୁଭ ବେଳାରେ ମୁଁ କିଛି କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବି। ମାନନୀୟ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ସାର୍ ମହୋଦୟ। ଯେ କାହାଠୁ କିଛି ଶିଖିବାର ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ ସେ ମଞ୍ଚରେ ଭଲ ବକ୍ତା ହେଇପାରେ ନା। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିବି, ତାପରେ ଜୟ ଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଦୁଇ ପଦ କହିବି ମାତ୍ର। ଆଜି ମୋର ଭାଇ এই যে মঞ্চ অলঙ্কৃত କରିଛନ୍ତି, ଦିନେ ତାଙ୍କୁ এই ମଞ୍ଚକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଟା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଶୁଭ ଦିନ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଯେଉଁଦିନ ଆମର ଅକ୍ଷିମୁଠି କରାଯାଏ, ଯୋଉଟା ଆମର କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ସେଥିରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା। ତା ସହିତ ଆଜି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶିଖିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାରଣ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯେମିତି ଅଛି ବସୁଦେବ ଜୟନ୍ତୀ ଯେଉଁ ପାଳନ କଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ମନେ ରହୁଥିବ ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କରାହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗା ବାଛିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲଚର ଅଫିସରକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତା ସହିତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହୋଦୟ, ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ତଥା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ମହତି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ତାଙ୍କର ପୁରା 100% ଅଛି। ପୁନର୍ବାର ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ତଥା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଠି ବିରାମ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସଭାପତି माननीय आंजलिना प्रधान मैडम महोदय तांकर अभिभाषण उपस्थापन करथिले समग्र पृथ्वी को आमे निजर परिवार बोली भाबिबा तेणु संस्कृत रे मध्य कथाटी अछि अयम निज परगति गणना लघु चेतसाम अयम निज परगति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंब निहाती समग्र पृथ्वी को आमे यदि निजर परिवार बोली भाबिबा आम मानक मध्य यदि स्नेह भाव सहा आज करे कार्यक्रम रे से धन्यवाद अर्पण सहित जो महीयसी महान माने अछंती तांको सम्मानित करबा सहित धन्यवाद अर्पण पर्वटी को आगे नेबा माननीय साहू गुरुजी महोदय। देवी मातृश्वरी मंचरे उपवेशन करथिबा मोर आदरणीय तथा मते मार्गदर्शन करदबा आजिकार मुख्य अतिथि स्वतंत्र अतिथि तथा मुख्य वक्ता समस्त कार्यकर्ता को मो तरफ अशेष धन्यवाद तथा अक्षय तृतीया दिवस आउे समस्त को अभिनंदन मु ज्ञापन करुच्ची।